Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Došlo je doba da se posadi čuveni paradajz. Ja sam juče malo kultivisao zemlju, finalizirao sve ono što se preko zime raspadalo unutra, što sam ostavljao, možete pogledati u prošlim videima, od slame, humusa i šume. To sam sada sve povadio napolje, zato što nema više potrebe da bude u zemlji, jer samo uzima azot biljkama. Evo, to je ta slama koja je maltene od zime stajala u zemlji. Dakle, ovo vam je možda najvažnija stvar u čitavom procesu baštolanstva. Dakle, važnije i od sadnje paradajza, od bilo čega, to je da hranimo zemlju. Međutim, ako ovo ostane, jednostavno potrošit će se ogromna količina azota upravo na dekompostiranje organske materije ili ovog sena. Tako da najbolje je preko zime da oplemenite zemlju s ovim, a zatim pred samu sadnju da očistite zemlju. Usput, kada ovo sve povadimo sada, iako ovo nije tema današnjeg videa, u ovu slamu možemo opušteno posaditi čak i bundevu. Tako da ovo je jako važan detalj, možda najvažniji u čitavom procesu svega oko sadnje. Vidite, ovde se iskopaju rupe oko 20 do 30 cm na 60 cm odstojanja. Tako bi inače trebalo po pravilu da se sadi paradajz. Nakon toga ubacit ćemo stajsko đubrivo i dodat ćemo mikorize i naravno naliti vodom. Ali idemo korak po korak. Pošto smo iskopali rupe, idemo na stajsko đubrivo. Ovdje imam konjsko i kozije đubrivo. U svaku rupu po četvrtinu lopate. Otprilike ne morate biti mnogo precizni. Dovoljno je samo da koren lepo nalegne na stajsko đubrivo i da ima dovoljno hranljiva da raste, što će definitivno imati, jer sam ja ovu zemlju obrađivao od zime, što kažu. Tako da po četvrtinu do polovinu lopate, ne pune, u svaku rupu. Pošto smo iskopali sve rupe i stavili stajsko đubrivo, dobro natopite vodom. Dobro natopite vodom da bi mlade biljke, da bi im bilo što lakše da se razvijaju. Dobro natopite vodom da bi mlade biljke, da bi im bilo što lakše da se razvijaju. Moja majka, boga mi, baš zaliva ono, pravi jezero. Dosta. Sad ćeš da vidiš kako će brzo da ustane. Tako svaku rupu ponaosob. Dobro zaliti, a onda na kraju dodajemo mikorizu, pa ćete vidjeti da u slučaju suša ili nedostatka hranljiva mikoriza dosta pomaže biljkama da se snađu, jer pruža korenje širom bašte. Neki ljudi predlažu da se od starta u samu rupu gdje se sadi paradajz odmah doda i nekakav izvor kalijuma, kao što je pepeo od čvrstog šumskog drveća. Međutim, to u principu nije važno na početku raditi, jer biljke na samom početku zahtevaju što više azota. Dok kada dođe do cvetanja i stvaranja plodova, onda je jako važno snabdeti biljke kalijumom, fosforom i ostalim dragocenostima. Tako da imate vremena za izvore kalijuma još.
U svaku od rupa treba dodati mikrorize. Slobodno. Sada postavljamo paradajz u rupu, koja je lepo natopljena i vodom i đubretom. Evo glista. Tu je i glista. Da snabdeva azotom. Neka žuta. Postavi se prosto i možda bi bilo dobro da se malo rastrese koren, mada i ne mora. Dosta je mlada biljka, tako to se samo zatrpa. I neki je sa srećom, što kažu. Ali mislim da neće biti problema, s obzirom da je zemlja prilično bogata svim i svačim. Sadit ćemo 3 vrste paradajza, ovdje je sad čeri. Ovaj viši ovdje se zove Valentin ili tako nešto. Kažu da je mnogo ukusan i on će stići već pa za nekih 3 nedelje do mjesec dana će već biti plodova. I ovdje je Volojsko srce, znači moj omiljeni. On na početku deluje ovako jako nikakav, sićušan, a zapravo izraste u ogromnu grdosiju. Tako da bit će ukusnog paradajza. I ovi manji se također sade na sličan način, samo vodite računa da... Ovo je čisto ekološki iz semena našeg. Ovo je naše seme. Od našeg semena? Čekaj, to je seme od prošle godine? Da. To je taj, znači isti, odlično. Semenku i, znači sve organsko 100%, znači nema ništa. To je taj, bravo. Odgajeno u običnom Bravo. staniku nema, znači ništa. Na kraju bilo bi dobro da se okolo sadnica postave nekakvi nosači štapovi kako se sadnice ne bi slomile na vetru, jer su sada male i nejake i to daje neku sigurnost da će opstati. Evo odličnog primjera zašto su ovi štapovi neophodni. Upravo je počeo da duva ogroman vetar i da ovih štapova nije bilo kada su sadnice paradajza u ovom stadijumu nejake, mogle bi zapravo da budu polomljene vrlo lako. Tako da u početku obavezno ojačajte sadnice dok one ne ojačaju, a onda ih možete i vezivati. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve kako ne bi propustili novu zanimljivu objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.